ठीक है। तो उसके बाद की हमें और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है। बेसिक बात अगर आपको हाल के के बारे में मालूम रहे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आने वाली बातें अगर आप थोड़ा सा डीपर समझना चाहें तो उसके लिए बहुत अहम है। वरना तो अगर आप भूल भी जाएं और आपको प्रैक्टिकल में आपको आती हो चीजें तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ से ये बता रहे हैं कि हाल जो है, जो साहिब हाल है, यानी जिसकी हालत हम बता रहे हैं, जैसे हादल बाबू मुख्फलन में बाप की बात कर रहे हैं साहिब हाल, इश्तरैतुल किताब मुजल्लदन में किताब की बात कर रहे हैं, यानी जिस लफ्ज की हालत बताई जा रही है उस लफ्ज के बारे में कह रहे हैं कि वो लफ्ज हमेशा मारफा होता है। कभी कभार नकरा हो सकता है, और नकरा कब कब हो सकता है उसके लिए उन्होंने यहाँ तफसील बताई है कि अगर ये चार चीजें हों तो नकरा होगा वरना मारफा होगा। तो यही आगे आने वाली 7-8 लाइन में आप यही पढ़ने वाले हैं। आई रिपीट, आगे आने वाली लाइन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जिस चीज की हालत बताई जा रही, जैसे जैद आया रोते हुए, तो जैद की हालत बताई जा रही है। तो जैद जो है ये हमेशा, ये जैद की जगह जो भी वर्ड आएगा वो मारफा होगा। कभी कभार नकरा हो सकता है। तो कभी कभार कब नकरा हो सकता है, वो चार चीजें बता रहे हैं तब नकरा हो सकता है, वरना जो है हमेशा मारफा होगा। जब भी किसी चीज को हम तकसीम करते हैं तो जो कम वाली तादाद होती है उसको बता देते हैं, उसके बाद कहते हैं बाकी सब जो है इसके अलावा है। क्या हम में से कोई ऐसा भी है जिसको मारफा और नकरा ना समझ में आ रहा हो? मतलब सबको समझ में आ रहा है मारफा और नकरा? ठीक है, बुशरा क्या है मारफा और नकरा? कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। हालांकि बिल्कुल एज इट इज अरबिक के कॉमन और इंग्लिश के कॉमन नाउन प्रॉपर की तरह नहीं होता, लेकिन ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर हम कंपेयर करें तो वही है। यानी शेख साहब, कभी कोई खास चीज की हम बात कर रहे हो तो वो मारफा है। हमने पढ़ा था मारफा कितने होते हैं। मारफ हमने पढ़ा था बुक 5 6 या 7 के स्टार्टिंग में। 7 हमने पढ़े थे, सात। जमीर अलिफ लाम के साथ, और मौसूल, और प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, सॉरी प्रीपोजिशन कह रहा हूँ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सब मारफा होते हैं। तो बेसिकली अक्सर और बेशतर मारफा तो अल के जरिए ही होता है। रजुल और रजुल, और रजुल मारफा है और रजुल नकरा है। कॉमन नाउन जितने होते हैं सब आपके मारफा ही होते हैं, ठीक है ना। अब जरा की इबारत को समझते हैं। वल अस्लु फी हाल साहिब हाल, साहिब हाल में असली, अब साहिब हाल समझ में रहे, सना सना समझ आ रहा साहिब हाल? यस सर, जिसकी बात करी जा रही है, जिसके जिसका हाल हाल के बताया बारे जा में रहा बताया जा है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो साहिब हाल में असल ये है अन यकूना मारिफतन, कि वो मारिफा होना चाहिए, अन यकूना मारिफतन। वक़द यकूनु नकिरतन, कभी कभार, कभी कभार यकूनु नकिरतन, वो नकरा भी होता है। इन द वजूदिन मुसव्विगिन, किसी खास वजह से मौजूद होना, मुसव्विग किसी रीजन की वजह से कभी कभार वो नकरा भी होता है। वह हुआ अहद उमूर अरबाती, और वो क्या है, इन चारों में से कोई एक मामला अगर हो जाए तो वो नकरा रहेगा, वरना हमेशा वारफा रहेगा। अब वो चार चीजें, चार बलाएं, चार मुसीबतें क्या क्या हैं, जरा उसको हम लोग समझते हैं। सबिया साहब से बात हुई थी क्या, राबिया साहब? जी सर। नहीं करेंगी? तो वो बाहर है, अभी आएंगी तो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है तो बाद में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अन युतक़द्दम अलैहिल हालू, हम तब नकरा ला सकते हैं जब हाल मुकद्दम हो जाए, पहले आ जाए। आपने जितनी मिसालें पढ़ी उसके अंदर हाल क्या हो रहा था, बाद में आ रहा था। जैसे आप ऊपर की मिसालें अगर देखें आप, इश्तरैतुल किताब मुजल्लदन हादल बाब मुकफ्फलन, हाल जो आ रहा था वो बाद में आ रहा था। अगर कभी हाल पहले आ जाए तो हम नकरा ला सकते हैं, जैसे जाआनी साइलन तालिबुन, एक तालिब इल्म मेरे पास सवाल करते हुए आया। तो सभी साहब अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो साहिब हाल है, यानी जिसकी हालत हम बता रहे हैं, वो हमेशा मारफा होगा। और सभी साहिबा मारफा जान रही हैं आप? जी जी। कभी कभार नकरा हो खास। सकता है। हाँ, नकरा कब हो सकता है, वो उसके चार चीजें बता रही हैं, चार में से कुछ एक होगा तो नकरा हो सकता है। तो उसमें पहला बताया कि जब हाल मुकद्दम हो जाए, पहले आ जाए, तो आप नकरा ला सकते हैं। जाअनी साइलन तालिबुन, अब तालिब की हालत बता रहे हैं, तालिब मारफा है कि नकरा?
नकरा। नकरा। नखरा है, तो नखरा हम ले आए यहाँ पे आप मारफा भी ला सकते थे, आप जैदुन भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन अगर हाल मुकद्दम हो जाए तो अलाउड है कि आप उसको मारफा ले आए, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? तो युतकद्दम ये मजहूल का सीगा है, मुकद्दम कर दिया जाए, पहले ले आया जाए। दूसरा है अन युखस्ससा बिवस्फिन औ इजाफतिन, उसको खास कर दिया जाए साहिब हाल को किसी सिफत के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ, औ इजाफतिन या इजाफत के साथ, यानी आसान अल्फाज में कहें कि जो साहिब हाल है जिसकी हालत हम बयान कर रहे हैं वो जुमले जो है एडजेक्टिवल फ्रेज हो या जेनेटिव फ्रेज हो, यानी मुरक्कब इजाफी हो या मुरक्कब तौसीफी हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होगा तब भी हम हाल को नकरा ला सकते हैं, जैसे जानी तालिबुन मुवाज़िफुन मुस्तअदिनन फिल खुरूज। एक मुवाज़िफ, आई थिंक बाअदब वाला माना होगा, मैं एग्जैक्टली माना नहीं याद है इसका मुझे। तो एक बाअदब तालिब इल्म, एक पाबंद तालिब इल्म आया मेरे पास इजाजत लेने के लिए निकलने की। अब इस हाल में कि वो इजाजत ले रहा था, हाल जो है जिसका जुलहाल है ये नकरा आया है। हम नकरा क्यों लाए? क्योंकि तालिबुन की सिफत मुवाज़िफुन साथ में आ गई थी, ठीक है ना। वाज़बा युवाज़िबु, किसी चीज पे जो है पाबंदी से अमल करना, मैं मुवाज़िबुन। तो याद आ गया मुझे, अयुखस्ससा बिवस्फिन औ इज़ाफतिन, ये तो आपको पहली मिसाल दे दिया, वस्फ सिफत लाई गई, ऐसी सिफत लाई गई जो उस साहिब हाल की कोई क्वालिटी बयान कर रही है, तब हम उसको नकरा ला पा रहे हैं। अब इजाफत की मिसाल, जाअनी तबीबु असनानिन, मैंने कल बताया था, परसों नरसों जब भी बताया था, सिन्नुन मतलब एज, दांत दांत, दांत दांत और एज, एज। यहाँ पे दांत होगा तबीबु असनानिन, डेंटल, डेंटिस्ट जिसे हम बोलते हैं, तबीबु असनानिन डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर। मेरे पास आया डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर। अब तबीब जो है अलिफ लाम नहीं लगा है तो ये है नकरा, लेकिन उसके बावजूद, और ये हाल बन रहा, साहिब हाल बन रहा है। और क्यों लाए हम? क्योंकि ये मुदाफ मुदाफ इलैह के साथ हम बिल्कुल नकरा नहीं रहा, थोड़ी सी इसकी इजाफत हो गई है, तो थोड़ा सा इसके अंदर जो आम होने का माना है वो थोड़ा कम हो गया है, जो जो कॉमन होने का माना है वो कम हो गया है। मुश्किल तो नहीं हो रहा है? सर ये वाला फिर से समझो। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे हैं कि कब साहिब हाल को नकरा लाया जा सकता है। तो उसमें दूसरी चीज बता रहे हैं, साहिब हाल को हम नकरा तब ला सकते हैं जब उसको किसी सिफत के साथ खास कर दिया जाए, उसका कोई एडजेक्टिव ले आया जाए, उसको मौसूफ सिफत के साथ लाया जाए, उसमें मुरक्कब तौसीफी का इस्तेमाल किया जाए, और इजाफतन, या उस साहिब हाल की इजाफत कर दी जाए, यानी मुरक्कब इजाफी बना दिया जाए, जेनेटिव फ्रेज बना दिया जाए, तो हम नकरा ला सकते हैं साहिब हाल को। पहले वस्फ की मिसाल दी, जानी तालिबुन मुवद्दफुन, मुस्तअज़नन इजाजत तलब करते हुए, इसका साहिब हाल है तालिब, और तालिब हम देख रहे हैं नकरा है। तो आप कहेंगे नकरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तालिब की सिफत साथ में मुवाज़िबुन मुवाज़िबुन आ गई है, तो जब सिफत आ गई है तो हम उसको नकरा ला सकते हैं। और जानी तबीब असनान, ये मिसाल है मुजाफ मुजाफ इलैह की। तबीब अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब नकरा है। और नकरा क्यों लाए हैं? ठीक है ना, मुस्तफ्तियन जो है जांच करना के माना है, तो इसकी हालत बता रहा है, और ये साहिब हाल जो है ये आपका नकरा है। और क्यों हम ये ला पा रहे हैं? क्योंकि ये आपका मुदाफ मुदाफ इलैह बन रहा है, इसलिए हम ला पा रहे हैं, ठीक है ना। चले आगे, तीसरी वो चीज बता रहे हैं जब आप साहिब हाल को नकरा कब ला सकते हैं। अन यस्बिकहु नफयुन औ नहयुन औ इस्तिफहामुन। अब इन तीनों का माना आप मुझे बताएंगे, आप में से कोई, इस्तिफहाम, नहीं और नफी। इस्तिफहाम क्वेश्चन है। नहीं नहीं, वो लामे ऑर्डर वाला नहीं सर, हाँ, किसी लामे चीज पे नहीं। रोकना, ठीक है। और जी नफी नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, नफी जी। नेगेटिव सेंटेंस। तो कह रहे हैं कि अयस्बिकहु नफयुन, उससे पहले गुजरा हो नेगेटिव सेंटेंस, या नहीं ऑर्डर में मना, या सवाल, अगर इनमें से कोई गुजरा है उससे पहले तो आप साहिब हाल को नकरा ला सकते हैं।
अब एक एक करके तीनों की मिसाल देंगे. पहले ये मिसाल दे रहे हैं नफी की. मा रअयतुल यौमा अहदन मुतअखिरन. बुशरा क्या माना हुआ? पहले से रेडी रही के बेटा. मारा मैं देखी दूसरे दिन दूसरे दिन के लिए कौन सा वर्ड है? एक दिन. चलिए अच्छा आगे देखें क्या करते हैं आप. मैंने देखा एक दिन. क्या देखा? मुताखिर. मैंने मुताखिर को देखा. नहीं. कोई और करे. मैंने किसी को नहीं देखा लेट होते हुए आज. मैंने आज आज किसी को लेट आते हुए नहीं देखा. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मुतअखिरन है ये हाल बन रहा है अहदन का. ठीक है ना. अब अहदन ये आपका नकरा है और वो इसलिए कि उससे पहले नफी गुजर चुका है. तो जब नफी गुजर चुका होगा तो हम नकरा ला सकते हैं. ला यदखुलु अखाहु क़ाअतल इम्तिहानी हामिलन. ये नफी नहीं है। सॉरी, ये तो इस्तिफाम है ना वाला जुमला तो आ रही था. बार आई था नहीं देखा मैंने. आ रही था क्या तुमने देखा आज आप किसी को नीचे वाला पढ़ लेटाते लीजिए हुए? सिस्टर. मैं ये वाला अभी हमने पढ़ा ऊपर वाला. अच्छा सर वाला अच्छा सर. हाँ, वो एक साथ लिखा हुआ है सेम सेंटेंस है. मेरे से भी धोखा हो जाता है कभी कभी. ठीक है. तो दूसरा है ला यदखुलु अहदुन. कोई नहीं दाखिल होता. कोई दाखिल नहीं होता कातिल इम्तिहान एग्जामिनेशन हॉल में हामिलन हकीबतहु. अपने बैग को उठाए हुए. हमालतुल हतब हामिल उठाए हुए. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हामिलन हकीबतहु है ये हाल है किसका? अहदुन का. और अहदुन नकरा है. तो भाई क्यों नकरा ले आए जब ती मार्फा ही लाना चाहिए? तो आप कहेंगे कि इससे पहले लाए नहीं सॉरी लाए नफी गुजरा था इस वजह से यहाँ पे हम नकरा साहिब हाल को ला सकते हैं. तीसरे की मिसाल इस्तिफहाम की मिसाल. इस्तिफहाम गुजरा हो तब भी हम ला सकते हैं. अराइतल यौमा अहदन मुतअखिरन. क्या तुमने आज देखा किसी को इस हाल में कि वो लेट आ रहा हो? क्या तुमने आज किसी को लेट आते हुए देखा? तो गोया कि अहदन नकरा है और वो साहिब हाल भी है और मुताखिरन उसका हाल है. और उसकी वजह यह है कि इस्तिफहाम इससे पहले गुजरा है. क्लियर है? तो अभी तक हमने तीन चीज पढ़ी. अगर रिवाइज करें हम पढ़ रहे हैं कि कब हम साहिब हाल को जिसकी हालत बता रहे हो उसको नकरा कब कब ला सकते हैं. पहला हमने पढ़ा कि अगर हाल मुकद्दम हो जाए जिसकी हालत आप बता रहे हैं उससे पहले हाल आ जाए. दूसरा हमने पढ़ा कि उसको किसी सिफत के साथ खास कर दिया जाए या इजाफत के साथ खास कर दिया जाए तब भी हम नकरा ला सकते हैं. तीसरा हमने पढ़ा कि उससे पहले कोई नफी कोई नहीं या कोई इस्तिफहाम अगर गुजरा हो तो भी हम साहिब हाल को नकरा ला सकते हैं. चौथा और आखिर अन तकून अल हालु बादहु जुमलतन मकरूनतन बिल वावी. कि हाल जो है उसके बाद हाल के बाद जो जुमला हो मकरूनतन वो मिला हुआ हो बिल वावी वाव के साथ. उसके बाद आने वाला जुमला वाव के साथ मिला हुआ हो वाव से मिलकर आ रहा हो. औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा. तो ये वाव हालिया है या उन लोगों की तरह जो गुजरे ऐसी बस्ती के पास. वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा. इस लफ्ज़ का एग्जैक्ट माना मेरे जहन में नहीं है लेकिन बर्बादी के माने में जिस ऐसी बस्ती जिसको पलट दिया गया हो उल्टा कर दिया गया हो. तो वो जो है इस बस्ती जो है करिया उसकी हालत बताई जा रही है कि वो वही खावियतुन अला उरूशिहा. अब यहाँ पे वाव इस वाव का वाव हालिया भी बोल सकते हैं इस हाल में कि उसको जो है बर्बाद कर दिया गया हो. ठीक है ना. एग्जैक्टली माना इसके कुरान में देख लीजिएगा अगर मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ तो. ये जो है ऐसा अब आप देख रहे हैं कि करियतिन नकरा है कि मारफा? नकरा. नकरा है. और उसका हम जायब हाल को नकरा इसलिए लाए कि उसके बाद आने वाला जो जुमला है वो वाव से मिलकर के आया है वाव हालिया के साथ है. मैंने आपको बताया कि वाव हालिया से भी हम हाल बना सकते हैं और बगैर वाव हालिया के भी हाल बना सकते हैं. ये तो हो गई बात खत्म. एक बार कोई रिवाइज करा पाएगा हमारा क्या क्या वजह हमने पढ़ी कब नकरा आ सकता है?
رابعہ صاحبہ کیجیے، اس کے بعد کسی اور کو پھر اگر سے حال جو ہے پہلے آ جائے، جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے اس سے پہلے حال آ جائے، اور اگر صفت آ جائے، حال کی اور سوری تیسرا صاحب ہے حال کی کوئی صفت آ جائے یا صاحب اضافت. حال کی صفت آ جائے، اور تیسرا ہے کہ نہیں ہو یا پھر استفہام ہو، تو جملے نفی والا جملہ ہو یا نہیں والا ہو یا استفہام ہو تو پھر، اور یا واو سے نفی اور ایڈ کی، استفہام. واو کے ساتھ نہیں جوڑا بولیے، گیا ہو۔ نفی نہیں استفہام اس سے پہلے گزرا ہو، یسبقہ ہو یعنی حال سے ہاں، پہلے، نفی نہیں استفہام اس سے پہلے گزرا ہو. حال سے پہلے نہیں، نفی اور استفہام حال سے پہلے گزرا ہو، اور یا پھر جو حال ہے وہ واو کے ساتھ ایڈ کیا گیا ہو، واو کے بعد آئے۔ ٹھیک ہے، چلیے اور کوئی بتائے گا، کوئی اور ریوائز کروائے گا؟ بتائیے سما صاحب. سر اس کا پہلا وہ ہے کہ حال جو ہے وہ پہلے آ جائے، پہلا پوائنٹ ہے جس میں حال پہلے آئے، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ صفت اور اضافت ہو، دو یا تو صفت ہو یا تو اضافت ہو خاص اس میں، اور پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ نگیٹو ہو یا کسی چیز کو روکنے کے لیے ہو یا کوشچن کے لیے ہو، اور نہیں، فورتھ ہے کہ واو یہ حال۔ یہ مت کہیے کہ نیگیٹو ہو یا نفی ہو استفہام ہو، کیونکہ اگر یہ کہیں گے تو ایسا لگے گا کہ جو حال صاحب حال ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں یسبقہ، بھائی سے غلطی رابع صاحب جو کر رہی تھی، اس سے پہلے گزراؤ، صاحب حال سے پہلے گزراؤ. دیکھیے صاحب حال نیگیٹو نہیں ہے، احدن نیگیٹو بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، استفہام بھی نہیں ہے، اس سے پہلے لیکن یہ گزرا ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ پا رہے ہیں فرق دونوں باتوں ہاں، اس سے میں؟ مطلب سینٹینس کے سٹارٹنگ میں ہو۔ ہاں بس اس سے پہلے ہو، کہیں بھی اسٹارٹنگ میں ہو، بیچ میں کوئی مطلب نہیں. یعنی صاحب حال سے پہلے نفی نہیں استفہام میں سے کوئی گزرا ہو. اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ واو حالیہ بیچ میں مطلب اس سے پہلے آیا ہو۔ اس کے بعد آیا ہو، ہاں، اس کے بعد آیا۔ صاحب حال کے بعد واو حالیہ آیا ہو. ٹھیک ہے نا. ہاں۔ چلو میں سوچتا ہوں کہ اب جو ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آگے ذرا سا ایک آدھ چیز اور پڑھتے ہیں. میں نہیں کروں گا، ابھی پڑھا دوں. وقد تجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كما في هذا الحديث. اب اتنے سارے ہم نے اصول پڑھے، اب آپ نے جب اصول بنایا ہے تو آپ کو اصول کے حساب سے آپ کو ہمیشہ آنا چاہیے. کہہ رہے نہیں، کبھی کبھار حال نکرا آ سکتا ہے بلا مسوغ، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے. کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی قاعدا بیٹھ کر، وصلی وراءہ رجال قیاما، اور ان کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی کھڑے ہو کر کے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ قاعدا جو ہے حال ہے اور رسول اللہ کا حال ہے. حالانکہ میرے خیال سے یہاں بلا مصور ہے نہیں، کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے. مضاف مضاف الیہ کی صاحب حال مضاف مضاف الیہ بنے تو ہونا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے بلا مصورین کے اندر لیا. سمجھ پا رہے ہیں میں کیا اعتراض کر رہا ہوں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حال کو نکرہ کبھی لا سکتے ہیں بغیر کسی ریزن کے، جیسے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی. لیکن نکرہ لانے کے ایک ریزن میں مضاف مضاف الیہ کا ہونا، ان یخصص بوصف او اضافت آیا تھا. تو یہاں پہ اضافت ہے تو بلا سبب نہیں ہے. رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، تو اضافت موجود ہے. اب رسول اللہ کو یہ پراپر ناؤن مان رہے ہو تو ایک الگ بات ہے. وصلی وراءہ رجال، اچھا یہ بعد والی مثال بالکل ایسی ہے، وصلی وراءہ رجال قیاما، یہ اس والے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور ان کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی، آدمیوں نے کھڑے ہو کر کے. اور یہ قیامن یہ حال ہے اور رجال کا حال ہے، اور رجال میں ایسی کوئی بھی چاروں شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہیں ہے نکرہ لانے کے لیے، اس کے باوجود ہم رجال کو رجال لائیں. قد یکون الحال جملتاً، یہ بات ختم ہو گئی، اوپر کی بات، دوسرا والا پورشن ختم. ہم نے دو پورشن ابھی پڑھا. پہلے ہم نے حال کے بارے میں جانا کہ کیا کیا ہوتا ہے، پھر حال نکرہ کب ہوتا ہے وہ جان لیا. اب تیسرا پورشن اسٹارٹ ہو رہا ہے. وقد یکون الحال جملتاً اسمیتاً او فعلیتاً، کبھی کبھار حال جو ہے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے جتنی مثالیں دیکھی ان میں سے اکثر مثالیں ایسی نہیں تھی. جیسے یہاں پہ قیامن جملہ نہیں، ایک ورڈ ہے. قاعدن یہ حال ہے، ورڈ ہے، جملہ نہیں ہے، سینٹینس نہیں ہے. یہ والا تو سینٹینس ہے، وہی خاویۃ علی عروشہا.
لیکن اس سے پہلے اور باقی مقفلاً مجلداً مدبوخاً، ٹھیک ہے نا، ضاحکاً، یہ سب جملہ نہیں ہے بلکہ ایک سمپل ورڈ ہے بس. تو کہہ رہے ہیں کہ حال جو ہے کبھی کبھار جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے یا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ فعلیہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو اس میں جو سے اسم شروع سے شروع ہو وہ- کہ وہ اسمیہ ہو گیا، اور جو فعل سے شروع ہو فعلیہ. ہذا باب جملہ اسمیہ ہے، اور ضرب زید یہ جملہ فعلیہ ہے. تو یہ حال کبھی کبھار پورا سینٹینس ہوتا ہے. او فعل نحو، مثال کے طور پر رأیت الولد وهو یبکی، میں نے لڑکے کو دیکھا اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا. اب یہ جو حال ہے یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. ہوا یبکی، وہ رو رہا تھا، جملہ اسمیہ ہے، سمجھیے گا. حالانکہ اس کے اندر ورب آیا، اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ ہے. حفظت القرآن وانت لا تزال صغیرا، تم نے قرآن کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، اور اس حال میں کہ تم اب تک چھوٹے ہو. وانت لا تزال صغیرا، یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے جو کہ ایک جملہ اسمیہ ہے. تیسرا ہے خرجت ابحث عن صدیقی فی السوق. سب یہ سارے بتائیے کیا مطلب ہوا. جی خرج تو میں نکلا ابحث عن صدیقی فی السوق. سر بحث ابحث کل پڑھا تھا ہم نے، کل پڑھا تھا، کل پڑھا تھا. ویلیڈیٹی ڈھونڈنے ڈھونڈنے، سرچ ڈھونڈنے کرنے. اچھا میں نکلا ابحث ڈھونڈنے کے لیے عن صدیقی اپنے دوست کو فی السوق بازار میں. اس میں حال کیا ہے؟ خرج تو نکلا میں نکلا اس حال میں کہ میں ڈھونڈ رہا تھا اپنے دوست کو، ٹھیک ہے نا. تو ابحث عن صدیقی فی السوق، یہ پورا جملہ مل کر کے حال بن رہا ہے. یعنی میری کیا حالت تھی جب میں نکلا تھا، میں کس سچویشن میں تھا کہ میں ڈھونڈ رہا تھا اپنے دوست کو. جملہ فعلیہ، یہ پورا حال بنا ہوا ہے. اب حال منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ابحث بھی منصوب نہیں دکھ رہا ہے، ان صدیقی بھی منصوب نہیں دکھ رہا ہے، پھر سوقی بھی منصوب نہیں دکھ رہا ہے. تو اس سینٹینس کو ہم بولیں گے، پورے سینٹینس کو، یہ حالت نصب میں، لیکن اس میں سے الگ الگ انڈیویجول اس کا ہمیں حالت نصب میں نہیں دکھائی دے گا. حالت نصب میں انڈیویجول تبھی دکھائی دے گا جب اکیلا ہو، الگ سینٹینس میں نہیں دکھائی دے گا. تو ابھی یہ جو ہم نے بات پڑھی لاسٹ میں کہ جو جملہ، جو حال ہے وہ کبھی جملہ بھی ہوتا ہے. اب اس کی بھی شرطیں بتا دیں کہ شروط الجملۃ الحالیہ، جملہ حالیہ کی شرطیں کیا ہیں. یشترط الجملۃ الحالیۃ ثلاثۃ شروط، جملہ حالیہ کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. وہی، اور کون کون سی ہے وہ؟ ان تکون الجملۃ خبریۃ، کہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے، انفارمیٹیو ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ صرف حال کو مضاف مضاف الیہ بنا کر کے چھوڑ دو. پورا جملہ خبریہ ہونا چاہیے، کمپلیٹ سینٹینس ہونا چاہیے، آدھا ادھورا سینٹینس نہیں. اللہ تکون مصدرۃ بعلامۃ الاستقبال، تو ذرا سمجھیے گا، ورڈ خالی ہے، آسان سا بات ہے لیکن ورڈ تھوڑا مشکل ہونے یوز کر دیا ہے. اللہ تکون مصدرۃ بعلامۃ الاستقبال. علامت استقبال، استقبال یہ فیوچر والا ہے، فیوچر کے معنی میں، فیوچر کے معنی میں. استقبال ہم فیوچر کو بولتے ہیں، مستقبل جسے ہم بولتے ہیں. مضارع کو فیوچر میں لے جانے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ سین. تین سوفا سین اور سوفا. اسی کو کہا انہوں نے، اسی کو علامت استقبال کا. ان کو آسان الفاظ میں کہہ دیتے ان لا تکون مبتدأ، یا ان لا تکون یشرع، شروع کرنے کے معنی میں بسین و سوفا ایسا لکھ دیتے تو آسان ہو جاتا. بعلامت الاستقبال، مستقبل کے جملے سے شروع نہ ہو رہا، ٹھیک ہے نا. یعنی جو بھی سینٹینس ہے اس کے اندر سین اور سوفا نہ آ رہا ہو، سین اور سوفا نہ آ رہا ہو، مستقبل کا سینٹینس نہ ہو، وہ پریزنٹ کا ہو یا فیوچر کا ہو، سوری پاسٹ کا ہو، تب آپ جملہ حالیہ لا سکتے ہیں. ان تشتمل على رابط يربطها بصاحبها، جو جملہ حال، جو جملہ بن رہا ہے وہ کسی کنجنکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہو جو اس کے صاحب کے ساتھ اسے جوڑ رہا ہو. رابط جوڑنے والا، ٹھیک ہے نا، کنجنکشن جو انگلش میں ہم بولتے ہیں. وہ رابط ہوا، اور وہ کون کون سا رابط ہو سکتا ہے، جو کون کون سے کنجنکشن ہو سکتے ہیں؟ اما ضمیر، یا تو ضمیر کے ذریعے جوڑا ہو، جیسے جاؤ اباہم عشاء یبکون، جاؤ اباہم عشاء، وہ آئے اپنے والد کے پاس، عشاء رات کے وقت میں،
یبکونا روتے ہوئے. اب اس میں اندر یبکونا کے اندر ہم کی ضمیر ہے جو جوڑ رہی ہے جاؤ پیچھے اس کے ورب کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو جملہ آنے کے لیے یہ جو ہے اس کا آپ کی رابطہ بیچ میں آیا ہے. وَإِمَّا واو وحدہ, یا تو صرف واو آیا ہو جو جوڑ رہا اس کو. لَقِيتُ حَامِدًا وَهُوَ يَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ. سر فرسٹ والا کیا سمجھایا سمجھ نہیں. اما پہلا والا الضمیر جاؤ اب. جاؤ اباہم عشاء, وہ آئے, حضرت یوسف کی بات چل رہی, کے بھائیوں کی بات چل رہی ہے. جی جی وہ آئے اپنے والد کے پاس شام کے رات کے وقت میں, یبکونا اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے. یبکونا کے اندر ہم کی ضمیر ہے جو ان کو جوڑ رہی ہے اس کے جو ہے صاحب حال سے, جو بھائی کی بات چل رہی ہے. جاؤ کے اندر جو وہ لوگ موجود ہیں جن جی کی حالت بیان کی جا رہی ہے اس سے جوڑ رہی ہے. تو ضمیر ہے اس وجہ سے جملہ فعلیہ آ سکتا ہے, ورنہ ایک سنگل ورڈ ہوتا, ورب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یا وہ رابط, وہ جو کنجنکشن ہے وہ یا تو واو ہو اکیلا. واو والا تو بہت آسان ہے, آپ اسے پہلے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, واو حالیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, وہی والا واو. لقیت حامدا وهو يذهب الى السوق. کیجیے گا ذرا رابع صاحب ترجمہ اس کا. نہیں قیتو حامدن لا قیتو میں قیتو مینس ملا ملا ملاقات. اچھا ملا تو تب ہوگا نا جب یہ لاقیتو میں کر, یہ لا الگ سے کر رہی ہیں اور قیتو کا الگ سے ڈھونڈ رہی ہیں. وہی اسی ہاں میں ملا حامد سے اور وہ جا رہا تھا بازار کی طرف, اس حال میں کہ وہ جا رہا تھا بازار. تو اب یہ واو حالیہ ہے, تو واو حالیہ کا رابطہ اگر آ جائے گا تب آپ جو ہے آپ اس کو پورا سینٹینس لا سکتے ہیں, جیسا کہ یہاں پہ پورا سینٹینس آیا. اسی طرح اما الواو والضمیر معا, یا ضمیر اور واو ایک ساتھ آ جائے تب بھی آپ جو ہے جملہ لا سکتے ہیں. رابطہ اگر واو اور ضمیر کے ساتھ ساتھ میں ہو. خرجوا من دیارہم وہم الوف, وہ نکلے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. واو حالیہ بھی لگا ہوا ہے اور ضمیر بھی, ہم بھی ہے جو لوٹ رہی ہے. خرجو کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے لوٹ رہی ہے. کلیئر ہے. تو اگر میں کنکلوڈ کروں اس پوری بحث کو, 3 چیزیں ہم نے الگ الگ سیکھی. پہلے ہم نے حال کے بارے میں جانا کہ حال ہوتا کیا ہے. حال ایک ایسا لفظ ہے, ایک ایسا وصف ہے جو بیان کیا جاتا ہے اس سے پہلے ذکر کیے گئے صاحب حال کی حیات کو, کیفیت کو, حالت کو بیان کرنے کے لیے. اس کی مثالیں ہم نے دیکھی. پھر ہم نے جانا کہ یہ جو حال ہوتا ہے کبھی وہ فائل کا حال ہوتا کی حالت بتا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ نائب فائل کی حالت بتا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ مفعول بہ کی حالت بتا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ خبر کی حالت بتا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ مبتدا کی حالت بتا رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ جانا کہ حال جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہو, صاحب حال جس کی حالت ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. کبھی کبھار وہ نکرہ ہو سکتا ہے. نکرہ ہونے کے لیے 4 چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے, چاروں کا ہونا نہیں, چاروں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. پہلا یہ کہ حال مقدم ہو جائے تو صاحب حال نکرہ آ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ حال کے ساتھ صفت کوئی لائی جائے یا اضافت لائی جائے اور ایسا ہو تو ہم نکرہ لا سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ حال سے پہلے نفی, نہیں یا استفہام میں سے کچھ گزرا ہو, تینوں میں سے کوئی ایک, تو ہم سر صاحب حال. اضافت کیا ہوتا ہے؟ ارے کیا بات کر رہی ہے, سر ہم کلاس میں تھے نہیں اس ٹائم, کال آ گئی تھی. یہ زمانہ جاہلیت سے بھی پرانے زمانے کا ہے. سر ایک بار بول دیجئے. مضاف مضاف الیہ, اضافی. اچھا مرکب اضافی. جی جی تو یا تو اضافت اس کے ساتھ آ رہی ہو تو ہم اس کو نکرہ لا سکتے ہیں, یا اس سے پہلے نفی نہیں ہے, استفہام اگر گزرا ہے صاحب حال سے پہلے تو ہم صاحب حال کو نکرہ لا سکتے ہیں. یا اس کے بعد کوئی ایسا جملہ آ رہا ہے جو واو حالیہ سے جڑ کر کے آ رہا ہے اس کے بعد, تو بھی ہم اس کو نکرہ لا سکتے ہیں. سب کی ایک ایک مثال ہے آپ کے سامنے موجود. کہہ رہے کبھی کبھار حال کو نکرہ لاتے ہیں بغیر کسی ریزن کے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہاں پہ موجود ہے. وقد یکون الحال جملۃ اسمیہ, تیسری بات ہم کر رہے ہیں اب کہ حال جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہوتا ہے, یعنی حال پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے. تینوں مثال دیا انہوں نے, اس کے بعد بتایا کہ حال کے جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہونے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا, تینوں ایک ساتھ ہوں گی یہ شرط. پہلا یہ کہ جملہ خبریہ ہو, دوسرا یہ کہ جملے کے سٹارٹنگ میں سین یا سوفہ نہ لگا ہو, اور تیسرا یہ کہ جملے کے رابطے کے لیے کوئی ایک ضمیر یا فعل
سوری ضمیر یا واو یا ضمیر اور واو ایک ساتھ، ان دونوں تینوں میں سے کوئی ایک صورت موجود ہو، تبھی ہم حال کو جملے کی سینٹینس کی صورت میں لا سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں لا سکتے. کلیئر ہے؟ جی 7-8 منٹ اور ہے، اس کو کر لیتے ہیں. پک آؤٹ دا ایگزامپلس آف present اور past particle استخرج من الدروس ما ورد من امثلة الحال. درس میں سے تو آپ کے لیے نکالنا آسان ہوگا، ایسا کرتے ہیں قرآن میں ڈھونڈتے ہیں اگر ہم کو مل پائے. ابھی نئی میں ونڈو کھولتا ہوں تو نیوز کچھ کچھ آ جاتی ہے سامنے، تو عجیب سی آ جاتی ہے. لیکن حال کا ملنا تھوڑا سا، چلیے ڈائریکٹ یہی ڈال دیتے ہیں. مثال الحال فی القرآن الکریم. چلیے ہاں بتائیے، آپ کو کہیں دکھ رہا ہے حال آیت جو عربی آپ پڑھ پائیں، جو تھوڑا الگ سی رائٹنگ میں آپ کے سامنے لکھا ہے؟ یہ مرحن. مرحن ولا تمشي في الارض مرحن، اور مت چلو زمین میں اترا کر، پکڑ اس کر. حال میں کہ تم اترا رہے. مرحن کیا ہے؟ یہ حال ہے. سب یہ سب اگلی آیت میں بتائیے. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن جعلنا قرآن عربی میں تاکہ تم سمجھو. عربین سر. قرآنا عربین تو قرآن کی صفت ہے بس، ٹھیک ہے نا، اچھا موصوف صفت ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو ہو لوٹ رہا ہے کتاب کی طرف، یعنی اس کی طرف، کتاب جو ہے اس کو قرآن، اس حال میں کہ وہ بار بار پڑھی جاتی ہے. اس کا اس طرح کا معنی اس کے اندر سے ہم نکال سکتے ہیں، تب وہ حال والا معنی ہوگا. یس بشرا نیکسٹ، اگلی آیت میں بتائیے حال کیا ہے. پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے نا صاحبہ، پڑھی ہے. لاسٹ میں کیا لکھا ہوگا وہی ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ہاں حال کیا ہے؟ سر آپ بہت بڑا ہو گیا. ہاں ابھی صحیح ہوا سر. اس میں ترجمہ کیجیے. سر وہ داخل ہوئے جنت میں. وہ داخل ہوا اپنی جنت میں، اپنے باغ میں. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ پورا جملہ آپ کا حال ہے. اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا، گھمنڈ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اور وجہ سے. تو وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ جو ہے آپ کا پورا جملہ حالیہ ہے. اور یہ جو ہے کیوں ہم جملہ لا پا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جملہ خبریہ بھی ہے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ استقبال یعنی سین سے اوفا نہ لگا ہو، وہ بھی نہیں لگا ہوا ہے. اور تیسری شرط یہ کہ حروف رابط کوئی ہو، تو واو اور ہوا دونوں ایک ساتھ یہاں پہ حروف رابط کے طور پہ آ رہے ہیں. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے اور شاید ابلیس سے، اتر جاؤ یہاں سے. بعضکم لبعض عدو، اس حال میں کہ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے. پورے سینٹینس آپ کا حال بن رہا ہے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اور آپ کا رب نہیں ہلاک کرنے والا ہے بستی والوں کو کسی ظلم کی وجہ سے، اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں. اس حال میں اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے. امثلۃ علی حال الجملۃ الفعلیہ، جملہ فعلیہ والی مثال دے رہے. اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم لم تؤذوننی، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ، اس حال میں کہ تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس باوجود یہ کہ اس حال میں کہ تمہیں معلوم ہے اللہ کا رسول.
وَمَا حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اس حال میں کہ تمہارے پاس ابھی تک نہیں آئی ہے اس کی طرح کی چیزیں جو تم سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگوں کے پاس آئی تھی، یعنی عذاب یا سوری آزمائشیں. چلیے تو یہ سب حال کی مثالیں ہیں. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، تو لوٹ جاؤ پلٹو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لے کر، اس کے فضل کو لے کر، اس حال میں لم يمسسهم سوء، اس حال میں کہ تمہیں کوئی برائی چھو نہیں پائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جو حال کی آپ کو کے اندر پورا آپ کو پیچھے کا 2 منٹ اور باقی ہے. چلیے تک رکھتے ہیں آج انشاءاللہ. ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے، 1 منٹ اور باقی ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ایکسرسائز کریں گے، پھر انشاءاللہ اینڈنگ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مان ہمارے اس کا سمجھنا، پڑھنا اور پڑھانا ہمارے آسان سے آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Recording, bro.